bawat laro, idolo. Huwag kang matakot makipagsabayan. Huwag kang mahiya. Ipakita ang kaya mong gawin. Dahil sa bawat laro, diyan ka mas mahuhubog. Natalo ka man, basta may natututunan. Tuloy lang ang ensayo at samahan ng disiplina. Huwag kang pipigil hanggat di mo nagagawa. Tumigil ka lang kapag di mo na magawa. At lagi mong tatandaan, walang sino man ang makakapagsabi ng kaya mo. Nasa sa'yo yan kung hanggang saan mo madadala ang sarili mo. Dahil sa US Playground, laro mo ang highlights ko. Playground laro mo ng highlights ko. Game 1 finals tayo. Medyo division na maglalaro ito. Yung live XRJ. Makakalaban naman nila ito. Yung mga batang kuya. Shoutout sa ating mga referee. Ang FPCRA at ang Tabra. Andito si Commissioner Tom Ilaw. Yeah, maganda-ganda yung bakbakan natin. Number 07, sino to? Ito si Commissioner Tom Ilaw. Ito si Sir Jerome. At ang pinakamakisig ito si Kuya Ricky.
Eto na. Nakanino, nakitan, Chana. Nakanino, Nino, Austria. Austria, pass to Austria. Austria, wala. Nino, Nino, ni Rubidios. Rubidios, pass to. Yun. Birongol, wala. Rebound ni Austria. Austria, 2. Nakuha na dyan. Pass to Rubidios. Rubidios, umikot. Tumira. Yung ilaw daw po. Diretso tayo yon. Austria. To Austria. Wala. Rebound nino. Zamora. Zamora may sumabit. Wala. Ako ng gusto. Counter. Chan. Chan. Pass to brother. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Rubidios. Rubidios. Counter. Austria. 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 Nakuha ninyo. Ni Austria. Austria. Wala. Rebound ni Pangaliban. Pangaliban may foul. Counter. Counter. Balik. Chan. Chan. Pass to Kasaw. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Austria. 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 Pass to Pangaliban. Pangaliban. Wala. Rebound ni Austria. Austria. Wala. Rebound ni Pangaliban may foul. Counter. Watch natin 8 minutes and 23 seconds. Wala. Rebound niya. May Pangaliban. Pass to Zamora. Zamora. Counter. Laman na po ng dalawa. Chan. Chan. Pass to Chan. Chan pass to Biroy. Biroy. Counter. Assist by Chan. Number 10, one minute for delay the game. Austria. Wala. Ang rebound nila. Rubidios. Binato ka nila kay Chan. Pass to Chan. 2 points. Assist by Chan. Austria. Austria. Pass to Zamora. To Austria. 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 Wala. Rebound nila ni Rubidios. Rubidios. Pass to Kasaw. Kasaw. Wala. Rebound nila. Natabon. Percy. Pass to Chan. Chan. Wala. Rebound nila ni Rubidios. Rubidios. 2 points. Austria. 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 Austria 2 points. Chan. Pass to Rubidios. Rubidios. Pass to Chan. To Chan. 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 To Messi 2 points. Austria. Austria to Zamora. Zamora black by Biroy. Nakaw ni Rubidios to Chan. Loko, bawal sa loob. Chan to Kasaw. Kasaw tumira. Wala. Rebound. Hindi mo mapansin, ikaw lang nasa loob. Austria. Pass to Bautista. Bautista kanino. Jumbo. Ilikot na po. Kaya ang takas ay dire-diretso ka. Austria. To Austria. Austria sumaksa. Austria wala. Rebound ni Pangaliban. Pass to Zamora. Pass to Austria. Nagkakte. Naisin ni Chan. Pass to Chan. Chan. Wala. Rebound ni Zamora. Pass to Austria. To Austria.
Austria. To Zamora, to Messi. Zamora wala. Rebound Nino. Nino. Natabon. Single. Oras natin 5 minuto, 31 segundo. Austria. Bang! Austria. Tumira wala. Rebound Nino. Rubilios. Ang bilis. Rubilios. 2 points. Magandang gabi, Commissioner. Austria. 2, Zamora. Zamora, pinasa kanino. Nakarin natin mga iwan. Counted. Basket count. Second, ito na. 5 minuto po ang oras natin. Vlogger. Chan. Ibinato kanino kay Chan. Chan, to Messi. Wala. Ano yun? May sumabi. Rubilios. Wala. Rubilios. Campo ng pangalawa. Austria. 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 Pass to Bautista. Wala. Rebound nino. Ni Rubilios. Ibinato kanino. Kay Chan. Chan. 2 points. Assist by Rubilios. Austria. 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 Pumasok 2 points. Number 7, Warren Porter. Delay the beat. Chan. 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 Pumasok. Chan. 2 points. Austria. 2. Austria. Austria to Austria. Austria. Wala. Rebound nino ni Austria. Austria. Basket count. Foul number. Shoot. Ang bonus free. Chan. Chan. 2. Rubilios. Rubilios. Black by Austria. Austria. Pass to Austria. Austria. Nako, na-steal ni Rubilios. Rubilios, ang bilis. Rubilios. Ano ang hatol? Traveler's team. Austria. Austria. Pass to Austria. To Rubilios. Pass to Chan. Chan black by Austria. Chan, pass to Mike Foul. Foul number. Wala ang una. Rubilios. Shoot. Austria. 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 Pass to Austria. May pa. Wala ang una. Shoot. Chan. To Rubilios. Rubilios. Sumalaksa. Wala. Rebound nino. Ni Rubilios pa rin. Nakuha nino. 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 Ni. Natapon. Uri. Score natin 16-20. Austria. Austria. Tumira wala. Rebound nino. Ni Bautista nakuha ni Austria. Austria wala. Rebound nino. Ni Rubilios. Pass to Chan. Chan. Pinasok nino kay Chan. Chan wala. Rebound nino. Ni. Austria. Pass to Bautista. Pass to Austria. Austria. 2.
Nice team Chan. Chan. Wala. Rebound ni Austria. 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 2 points. Cyrus Austria. Oras natin, 1 minuto, 55 seconds. Chan, 2. Rubilios plus 2. Chan. Chan, wala. Rebound ni Austria. Austria to Austria. To Austria. To Austria. To Austria. To Austria. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Austria. Pas 2. Austria. To Austria. Shot clock. Hey. Puro Austria. 5. To Austria. Wala. Rebound ni Austria. Tumira. Wala. Nakuha ni Chan. Yung Austria dyan. 4 na Austria. Chan. To Rubilios. To Chan. Chan. 2. Nakanino. Nice ni Austria. To Austria. To Austria. Austria. Oras natin 50 seconds. Austria. Pass to Austria. Shot clock. Hey! To Austria. Black. Kanino kay Chan. Ako kanino. Ni Rubilios. Ibira to. Kanino. Nice din ni Austria. Austria to Austria. Austria. Pass to Austria. Counted. Yan na po ang score natin. Tabla tayo. 30 seconds to shoot. Training time pala. Rubilios. Rubilios wala pero may sumabit. Rubilios. Shooting for 2. No one. Another one. Come. Oras natin. 20 seconds. Austria. Tumira wala ang rebound ni Chan. Chan ang bilis. Chan. 2 points. Oras natin. 5 seconds. Austria. Okay, second quarter tayo. 2. Rubilios. Rubilios. 3 points. Austria. Austria. To Austria. To Messi. 2 points by Austria. Chan. Chan. Umikot. Chan. Pumasok. Traveling. Patay ka niya. Travelers E. Austria. Austria. Pass to. Kanino? Austria. To Austria. Wala ang rebound nino. Zamora. Pass to. Chan Dante. Kapakaliban. Nice to be Chan. Chan. Nagmamadali. Chan. My God. Bye. Casa. Pass to Chan. To Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni Austria. Austria. Nakapon. Shout out na po kay Gio at Jinjen. Rubilios. 2 points. Austria. Austria 2. Nice to Chan. Chan. 2 points. Zamora. 2. Austria. Austria wala. Rebound ni Rubilios pass to Chan. To Rubilios. 2. Kasaw. Kasaw. Wala. Rebound ni Rubilios. Pass to Chan. Chan lang. Ben. Rubilios. 3 points.
2 Austria. 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 Tumira. Wala. Rebound na. Natapon. Like Ardigo. Chan. 2 Casal. To Chan. To Rubilios. Rubilios. Another 3. Dawu. To Riabo. Austria. To Austria. Black by Chan. Nakaw ni Rubilios pass to Chan. Chan. 2 points. Rubilios. Oras natin 6 minutes and 57 seconds. Austria. Austria. Pumasok. Kante. 2 points. Chan. 2. Na kanino? Birongol. Birongol black by Austria. Nakawan nyo. Hindi. Kasal. Kasal sa black pair. 2. Rubilios. 5. Rubilios. Wala. Rebound ni Austria. 2 Zamora. Zamora. Wala. Rebound nino. Ay. To Austria. To Austria. Austria. 2 points. Technical po ako din. Number 2. Shoot. Chan. Pass to Rubilios. Oras natin 6 minuto. Casal. 2 points by Casal. Austria. Austria. 2. Austria. Austria umikot. Wala. Ang rebound ni Birongol. Pass to Chan. Chan. Inihabis na nito. Nais din ni Austria. Austria. Ang bilis. Austria. Pass to Pangaliban. 2 points. Assist by Austria. Rubilios. To Chan. To Chan. Chan. 3 points. Assist by Chan. Oras na 5 minuto. 8 segundo. Austria. Austria pumasok. 2 points by Austria. Chan. To Chan. Chan. Wala. Ang rebound nino. Birongol. Wala. Ang rebound nino. Ni. Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni. Birongol. Wala. Rebound ni Austria. Austria. Austria bilis. Zamora black by Chan. Chan. 2. Rubilios. 2 points. Assist by Chan. Buo ang kalamangan ng nakasul. Austria. Austria. Pumasok. Tumira. 2 points by Austria. Delaying the game. Hinawakan niya uli. Technical. Sabi ko huwag na kukunin ang pagkakashoot. Huwag ng bola pagkakashoot. Kaya nilalaman ko. Chan. Rubilios. Traveling violation. Uriya. Atin, 7 segundo. Official score, 32-44. Austria. Austria wala. Rebound ni. Natapon pala. Blue ball. Chan. Chan. 2. Chan. To Rubilios. 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 3 points. Assist by Chan. Austria. To Austria. 2. Austria. Austria pumasok. Austria wala. Rebound nila ni Austria. Pass to Austria. 2. Austria. Austria wala. Rebound ni Chan. Chan. Pass to
Natapon. Uriyo. Makikita-kit po mga players. Makikita-kit. Maraming salamat. Austria. 2. Austria. To Austria. Austria 2 points. 6-5. Oras natin, 2 minuto, 50 segundo. Chan! Wala! Oras natin, 2 minutes and 45 seconds. Yung mga nagsasap po, pakihilapin sa akin. Austria. 2, Pangaliban. To Austria. Chan na, 10. Nais ni Rubilios. Pass to Chan. To Rubilios. 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 Nakakadami na yun. Pangaliban. To Austria. Austria. Sumalaksa. 2 points. Kaya Austria. Oras na. Ayoko. 2 minuto. Chan. To Kasaw. Kasaw. Tuloy ng 3. Nakuha nila. Si Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni. Rebound toss to Austria. Austria. Ang bilis. Austria to Austria. Austria. 2 points. Austria. Chan. Chan. To Chan. Wala. Rebound ni Austria. To Pangaliban. Pangaliban to Austria. Austria pumasok. Austria. Wala. Rebound ni Pangaliban. 2 points. By Pangaliban. Sasapot po kalamangan ang nakasula. Oras natin 1 minuto, 3 segundo. Chan, to Kasaw. Kasaw, tumira pula kay Pangaliban. Nakuha ni Austria. Natapon, save ball. 13 seconds to shoot, 13 seconds. Chan, pass to Rubilios. Rubilios, wala. Rebound nino, ni Biroy. Biroy, 2 points by Biroy. Remaining time, 43 seconds remaining time. Austria. To Austria. Austria, wala. Rebound ni Rubilios. Rubilios. Rubilios, wala. Rebound ni Austria. To Austria. Austria. Easy 2 points. Remaining time, 18 seconds remaining time. Chan. 10. Biramay. Wala. Rebound ni Austria. 5. 2. Yung playground halftime break na idolo, sana nakasubscribe ka na sa ating channel dahil 85% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe, and then papalo na lang ng ating Facebook page yung UNUS at ating official TikTok and Instagram account na US Playground. Pwede ka rin diyang mag-like, comment and share at mga shoutout para ma-shoutout natin sa susunod nating video. Sino kaya magiging best player ng laro ito? Leave your comment below idolo. Okay, tuloy na natin to. Okay, third quarter. Game 1 finals. Report 3, Austria, wala, report 3. Rubilios, binigay kay Buraway, Buraway. Kita, Buraway, Buraway, lagi. Wala, report 3. Austria. 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 Oy, May. Wow. Wow, number 11. Sa mga pinigay kay Austria. Austria, pinigay kanino kay Austria. Oy, traveling violation. Chan. Chan. Chan, nakakabilis Chan. Kung makapasok Chan. 2 points by Chan. Austria. Austria, namasok Austria. 2 points by Austria. Chan. 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 Chan, nakakabilis Chan.
Binigay kay Bunso. Binigay kanina kay Rubilios. Rubilios, shooting for 2. Wala. Rebound ni Austria. 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 Binigay kay Austria. 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 Binigay kay Austria. Austria. Wala kay Bobby. Aba, sino yun? Wala ka rin ni Bobby. Chan. Binigay kay Rubilios. Rubilios. Binigay kanina kay Chan. Chan. Shooting for 2. Not good. Bigay ng kakaliwan mo sa Chan. Bigay kay Rubilios. Rubilios. Shooting for 3. Austria. Austria. Austria 2 points by Austria. Chan. Chan. 2. Chan. Chan. Wala. Rebound ni Austria. Austria. Binigay kay nice ni Chan. Chan. Pass to Rubilios. 2 points by Rubilios. Assist by Austria. Austria. To Austria. Yung sasat dito sa akin. Django. Torrio. Inigot na po ang araw. Chan. To Chan. Chan shooting for 3. Chan. 3 points. By brother. Austria. Austria. Sumalik sa 2 points by Austria. Oras natin, 7 minuto. 17 segundo. Austria. To Austria. To sino yun? Austria. To naibaw na Rubilios. Rubilios. 2 points by Rubilios. Austria. To Austria. Austria. Wala. Rebound ni Rubilios. Ibinato. Nice ni Austria to Austria. Austria 2 points by Austria. Chan. Oras natin 6 na minuto. 26 segundo. Chan. To Rubilios. Rubilios. Chan got 10. To Chan. To Casal. Casal 3 points. Technical ball number 10. Technical. For delaying the game. Sabi mo na. Austria. Count. Pulutin ang bola pagkakashoot. Mga kaibigan. Austria. Austria. Pass to Austria. Austria. Wala. Rebound ni Panganiban. 2 points by Panganiban. Siya pa lang. 11 pa lang. Austria. Chan. Pass to Natapon. Hanggang 4 po, mga kaibigan. Austria. Austria, pumasok. 2 points pa rin Austria. Siyang nabuo ang walamangan ng nakasuli. Oras natin, 5 minuto. 25 segundo. Chan. To Rubilios. To Birongoy. Birongoy. Tumiran. Wala. Rebound ni Panganiban pass to Austria. Austria. May pass. Wala. Rebound ni Rubilios. To Birongoy. Chan. 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 Sumaksak. May suwabe. Shoot ang muna tira. Wala. Rebound
rebound ni Panganiban. Nice ni Kasaw. To Chan. To Chan. Chan lock 10 to Kasaw. Kasaw. 3 points. Austria. Austria. To Austria. Austria. 3 points. Chan. Chan. To Chan. Chan wala. Rebound ni Biroy. Biroy wala. Rebound ni Austria. To Austria. To Austria. Austria to Panganiban. To Pipito na ang kalabangan. Mga kaibigan, pipito na. Chan, pumasok na para Panganiban. Chan, black pa rin. Nakuha ni Bautista. To Austria. Austria. Wala. Rebound ni Rubilios. Rubilios, ang bilis. To Kasaw. Kasaw, wala. Rebound ni Chan. To Chan. To Chan. Chan lock 10. To Rubilios. Rubilios to Biroy. Lock by Panganiban. To Nakay Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni Austria. Austria. To Austria. Austria. 2 points by Austria. Niliwala po ang kalabangan. Niliwala. Oras natin, 2 minuto. Labing. Pasensya na kayo. Grabe ubo ko. Chan. Chan. 2 points by Chan. Austria. Austria, domestic, wala. Rebound ni Bautista, 2 points by Bautista. Rubilios. Oras natin 2 minutes and 17 seconds. Kasaw. Tumira, wala. Rebound ni Bautista. Nice ni Biroy. Basket count. Foul number 8. Wala. Rebound ni Austria. Nice ni Chan. Nakuha na Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni Austria. 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 To Austria. Austria. To Bautista. Bautista. Wala. Rebound ni Chan. 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 Wala. Rebound ni Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni Bautista. To Austria. Austria. Wala. Rebound ni Bautista. Bautista. 2 points. By Chico. Lilima na lang po ulit ang kalamangan ng nakasul. Lilima na. Chan. Wala. Oras natin isang minuto. Chan. To Chan. To brother. Chan. To Rubilios. Rubilios. Wala. Rebound ni Austria. Austria. To Austria. Austria to Austria. Chan lock 10. Austria wala. Rebound ni Ratapot. 14 seconds to shoot. Austria. To Austria. Chan lock 10. Austria. 5. Nakuha ni Chan. Chan. 2 points by Chan. Oras natin 25 seconds. Austria 20. 15. Wait, foul. Foul number 14.
seconds. Oras natin. Austria. Austria wala. Naripot ito namin 10. 5. Binigay kay Rubelios, tumira sa dos, wala, Cody, kanino rin? Nakakuha ni Chan, binigay kanino, nakakuha ni Austria, sumalansan, Austria, may foul! Basket tayo, mga kaibigan. Warning for graduate si Chan. Ang una, Chan. 2 points for Chan. Austria, binigay kay Bautista, black kay Chan. Ako ni Bautista pa din. Bautista, binigay kanino kay mga iba. 2 points for mga iba. Liliman na ulit ang malaman ng mga naka. Blue. Lilima na ang lamang itong asul. Ito yung walang talo sa midget. Wala ka ni Bagi. Di, Burakay. 2 points. Bakit mo? Austria, binigay kay Zamora, binigay kay Alino. Kanina nakakuha ni Chan, binigay kay Alino. Rubelios, 2 points by Rubelios. Austria. Nakakuha ni Rubelios. Rubelios at baka na Rubelios. 2 points by Rubelios. Time out daw. Time out, Ria. Natitira natin oras. 8 and 6. Austria. Binigay kay Zamora. Oy, may foul! Foul number 10. Rubelios. Grabe by Rubelios. Second team foul. Gumagad na lang. Binigay kay Austria. Binigay kay Pangaliban. Shooting for 3. Pangaliban, wala rin ba? Zamora. Nakuha ni Roy. Nakuha ni Austria. Binigay kanino kay Pangaliban. Wala rin ba? Bautista, binigay kanino. Time. Austria, 2 points kay Austria. Siya pa kalabangan. Chan. May foul. Foul number 21. Zamora. Second personal foul. First team foul. Chan. Binigay kanino kay Chan. Binigay kanino kay Chan. Umikot. Oh, grabe yung collision. Wait lang. Pasok. Time out. Mga naka-blue. Favor mga naka-blue. Binigay kay Austria. Shoot for 3. Austria. 3 points by Austria. Pinapaalala ko ha, itong asul ay walang talo. 21, third personal foul. Chan. Hindi
Orange. 11 seconds to shoot. Nakakuha ni Chan. Chan, napakabilis. Chan, nakakuha ni Austria. Okay. Pangalawa na. Austria. Oy, grabe yung violation. Chan. Binigay kay Pal. Kay Kuya binigay kay kanina kay. Kasha, wala ni Moti. Austria. Oy. Grabe yung violation. 6 and 17. 6 minutes and 17 seconds. Nakakuha ni Zamora. Solo. 2 points by Zamora. Anim na. Apat pala. Sorry guys. Chan. Zamora. Solo. Ano yung foul ba? Foul. Sorry. Offensive foul. Foul pala si Panganiban. Chan. Nakabot. First number. 15. Austria. Pasok pa kanina. 2 points. Hinawakan na naman niya. Technical na naman. Number 7. Technical. Number 7, dalawang technical foul out of the playing court na. Wala. 82. Dalawa na po malamangan ng asul. Chan. 2. Birawan. 2 Kasal. 2. Birawan. Matapon. Uriya po. 35 seconds. Austria. Pumasok. May sumabit. Wala. Ano yun? Lane violation, isa pa. Isa pa ulit. Tuso. Natuloy na. Chan. Umikot. Tumira. Wala. Rebound ni Chan. 2 points by Chan. Austria. 2 points by Austria. Chan, wala. Rebound ni Biroy. 2 points. Barney for the lady. Epic foul. Low. Austria. To Zamora. To Austria. Nice to Rubilios. To Kasau. To Roy. To Chan. Wala, pero may sumabit. Foul number 4. Second personal foul. Penalty. Wait lang. Austria. To Austria. Austria pumasok. Wala. Rebound ni Zamora. Wala. Rebound ni Union.
Chan. Binato kay Kasaw. Kasaw. Wala. Rebound ni Zamora. To Austria. Remaining time, 3 minutes and 42 seconds. Austria, 2 points for Austria. Apat ang kalamangan ng mga Asul. Oras natin, 3 minutes and 30 seconds. Biroy. To Chan. Chan, 2 points for Chan. Austria. May foul. Foul number 11. Rubinios. Austria. Austria wala. Rebound ni Chan. Chan. Chan, nagmamadali. Chan, wala. Rebound ni Bautista. To Austria. Austria, ang bilis. Austria, 2 points by Austria. Remaining time, 2 minutes and 50 seconds. Chan. 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 Basket count. Remaining time, 2 minutes and 42 seconds. Austria. Austria, 2 points by Austria. Chan. Chan. To Chan. To Chan. May foul. Foul number. Shoot kami. Sayang si Panganiban eh. Na-disqualified siya eh. Austria. Wala. Rebound ni Chan. Chan. Chan, bilis. Chan, wala. Rebound ni Kasaw. Black. Austria. Rebound ni Chan. Chan. Traffic violation. Oras. Austria. To Austria. Austria. Wala. Rebound ni Zamora. Zamora to Austria. Check that there. Austria, 2 points for Austria. Oras natin 1 minuto. 45 minuto. Chan. 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 Traveling violation by Chan. Austria. Austria may foul. Burning time 1 minuto. 33 segundo. Counter ng isa. Chan. Chan. To Kasaw. Kasaw may foul. Foul number 5. Austria. Shoot ang unang. Wala. Rebound ni Bautista. To Austria. Binato kanino? Kay Zamora. To Austria. Wala. Rebound ni Chan. Oras natin. 1 minuto. 3 segundo. Chan. To Chan. To Rubinios. Wala. To Biroy. Wala. 1 minuto. Austria. Austria black by Chan. Nako ni Chan. To Kasaw. To Chan. 45 seconds remaining time. Chan. Chan. 2 points for Chan. Time out. Zamora.
2. Naoni. Bautista. Naoni Biroy. Tumira. Wala. To Austria. 24 seconds. 20. Austria. To Bautista. 15. May foul. Foul number. Wala. Unang team. Wala. Nakibang ng Austria. Natapon. Romelios. 10.